Shock ni Mark. Nag-engineering, ngem, pagsabsabayan, ti pa nagdiskarte. Pero kakabsat, gagising ko 5 AM para ganda tayo ng Graham bars na ilalakon natin sa school. 5 AM pa lang kakabsat, ket nagriing nakon. Ta maisagana tay mailakok nga Graham bars. Bungunek lang garo din ti Graham bars yung kakabsat. Ta iso ti araramidek rin nabi kakabsat, tapno dalaing mailakok jay school. Tapno adanak ti allowance nga mapanagbasa kakabsat. No adat ti activities, plates wenno quizzes mi kakabsat. Kaya nagpatpatulong na kinanang ko nga agaramit ti Graham bars. Tapno adaan nak ti oras ti panagreview kada panagaramit ti activities ko kakabsat. Kalpasan ti panagbungon kakabsat. Ket insaganak to'y bagbagikon. Napanak nagdigos ken nagsukaten. Ket malpas ti panagsukat kakabsat. Ket namigat nakpay. Nag-igop ken nanganak ti noodles kakabsat. Tapno adamit lang ti karga ti tiyan ko. Ken tapno adda ti pigsak nga aglako kakabsat. After garod kakabsat. Ket napan ko intulod ni tatang ko sa jay pagububraanan kakabsat. Tapno maalak to'y motor na kakabsat. Nga mapanagbasa. Pagkaawid ko kakabsat. Ket insagana kon to'y lakok nga Graham barsen. Anda garod ti ice na to'y coloring kakabsat. Tapno haanmet lang nga agronaw to'y ilakok. Ket syempre kalpasan na kakabsat. Ket ingalot ko to'y coloren dito'y logan ni tatang kon kakabsat. Ta mapantoy agbasan. 7:30 gamin ti sirrek ko kakabsat. Ta iso ti schedule me. Bayat ti papan ko garot kakabsat. Ket sumabay ni kabages ko wenno tay manong ko kakabsat. Ta mapanmet iso nagbasa. Sa bali gamin ti eskwela na kakabsat. Agad adal gamin iso na sa ISCC. Syakket dito'y UNP kakabsat. Bale idagdagas ko suna kakabsat sakbay nak mapanagbasa. Ta may salaing to'y motor nga logan mi kakabsat. So laing tay motor ni tatang ko. Ngem ti problema lang kakabsat, no kastingor oras, traffic ti dalan kakabsat. So nga daddo maket, manladaw nak ti klasek. Ket pagkasangpet ko garod to school kakabsat, ket 7:45 kakabsat, ket 7:30 ti klasek. So nga taray kakabsat, tapno laing mahabol ko tayo oras ti klase mi. Tapos, talibdor to palang ti room mi kakabsat. So nga sakbay na makadanon di jay room mi kakabsat. Ket agang anang sabnak ton tam makabanog ti umuli kakabsat. Ngem pagkasangpet ko sa jay room mi kakabsat. Ket awan met gayam tay instructor mi. Anak kami met gayam imit. Ket syempre blessing in disguise dito kakabsat. So nga igragrab ko ti kasing opportunity. Since